Cellphone agad. Cellphone agad. Ang mata. Ang mata. Gara-gara. Tay. Los utsura ni. Man, day. Log-in da ako. Kaya, Baylo ka lang tayo. Ikaw hawid da. Tanaw mo ako maklaro. Klaro. Peta 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 shiru peta Tairu ni bonbon leto taka Peta 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 Good morning! Ganay ko din ipang vlog. 1,500,000. Doy, ganay. Doy, amo ko din yung say gina-vlog ko na kam. Oh, dayo sa ma-zoom sa good. Oo. Oo, gina-vlog. Amo bitang ginagamit ko pag usap. Kela! Good morning. Kaya sa din kay malang-lang ba ma-zoom-zoom. Ano? Napakaangay ko sa kape ni Doy Doy. Turog na gani ako. Padong. Turog pa. Hala, si Ling ah. Yan, magdararo sa bini ng duwaan. Sige na lagi kalibang-libang, Ling. Gaanad sa kaya kalibang sa kaisa. Libang sa biyaan. Hello, vlog. Ganay, mas ganay, no? Ano sa gigiling panggamit? Pang vlog kayo din, ah. Yeah! Welcome to my YouTube channel! Wala. Video na mag-kuhan ka makeup. Next. Everyday ko gid magmaskara day. Sorry. Ako dili gid ako everyday. Ang ining pang mo kay dali matanggal. Lagi. Ay, saksian. Ba, just Hmm? Tagpira ko no yan ba? Ang jersey. Ha? May. 20. Sino may mic? Ni may. 20. Suggest yan na ng mga luwan. Hindi, basin. Adoy, sino yan libang sa gawas? Sino yan libang sa gawas? Si Kali. Kalibang. Si Kali. Alang ngaran doon nan Kali, Kalibang. Kalibang. Si Kalibangon. Si Kalibangon. So, mag-picture siya sa ilang jersey model. Kalibang. Model siya, guys. No, lagi magawas. No, magawas. Di siya mag-picture da. Ha? Wala sa? On. So guys, sab. Ini ikaw yung una niya. Buat ito nila lang. Ang kamo na lang sila. Team Ballers. Or pa yung mga kuan mo tayo mga taga Jatagon. Puro. Yay! Pahi. Yun na yan. Makagwapa yan. Si Papa kinitig post. Hindi ko kandoy lagi. Isuot na. Ori kay kanaan. Hindi. Ano na, Jersey? Diyos naghihawidan mo. Ganun. Oh. Yaw na ka diyan pa? Ang uga, happy balik. Mau siguro kay iayo na sa iyan amo gani pinakauna na iya gaburot sa lagi di gipislip ng nurse.
Hello everyone. I'm editing a video from the trip from Davao, from our recent Davao trip. It is part 3 for our wedding preparation, and I'm excited for this to be uploaded because I'm really trying to take more videos and pictures so that for memories, you know. And it's really important for me. It's important to take more videos. Okay, so this camera is nakatambay na talaga siya for like 10 years na siguro. Kasi nakalimutan namin na meron pala kaming ganito. Hi, Mas. Ano nilatuan mo doon, Ma? Ma? Inilaw. Ano pa? Tinola. Doon ka pa? Milot. Ginagamit ko ni kay madaot sa gudaw di gamit-gamiton. Di ba, Leng? Si Papa sige lang tanaw ng kuan. Boxing, BBM, Duterte. Kumusta na sang gira pa? Wala? Wala na mahumandang giro eh, ginoo ko. Apektado tanan. Pagtrapo. Pag video, o pag istorya ba? So for today's video guys, prepare ko ang kaon. Nga itong kuan, videographer nga. Maldita. Yes. Ganahay ka diyan na camera. Kuan sa diyan aesthetic no? Very digital camera. Very aesthetic. Very cinematic. Very nostalgic. That's why I love this camera. But I'm only using this one when I'm inside the house because whenever I'm in travel, I'm using the Osmo Pocket 3 because it's just small, and this one is huge. It's not really that handy. And it's so hard for me to bring this one in public because I'm just a girl. I am an introvert. I'm not really that confident to vlog into the public places. That's why I like to use the small camera. Sometimes I also use the GoPro. But this is just only for the indoor. But this one has really good quality whenever you are outside, whenever you're in outdoors, especially when you are at the beach where the sun really hitting. Yeah. It would be a perfect quality. May kamatis ma. And si Dominic is magluto siya og kinilaw, guys. Do you like kinilaw? Do you eat kinilaw? Yes. Kinilaw is so lami. Dili sa among balay, kinilaw is the best. We love kinilaw. Kinilaw is our favorite. Yan. How do you prepare the kinilaw? First is you have to cut the cucumber. By the way, it depends on you what first you're going to cut. Yeah. In my side, I cut first the pepino because I will going to eat the other side. And the other side will be sahog. Will be the sahog for our kinilaw. Alright. So our kinilaw here is so very fresh, so very love us. Alright. Murag Jolen, why tatsa? Jolly na may tatsa. Ganun pala yarn. What is the main ingredients of the kinilaw? The main ingredients of the kinilaw is the Onion. very first thing is the onion, Yeah. the ginger. Ginger. Yeah. And How about garlic? Do you need to put garlic on kinilaw? we don't need to put garlic Okay, because why? there will be garlic flavor including into your kinilaw. It's not bad. That is very bad for the flavoring. Not good. Yeah. So garlic is not good for the kinilaw sauce. Maybe if you're a high blood. But my favorite sauce in the kinilaw is the kikoman and the wasabi. It's so good, guys. I'm gonna find into our refrigerator if there is a wasabi. Because I had a wasabi as pasalubong of my cousin from Japan.
I know I still have wasabi. Yes, this is original wasabi talaga. This is really from Because I was Japan. going to cut some of the And this one, ingredients. soy sauce, Yeah. Kikkoman soy sauce. This What is the fuck kind of my one is- sauce, not this one. But I would eat cucumber. Not the suka. Let's see what's inside our ref. Ooh, there's a lot of food inside our ref. In our Why ref, you didn't can eat this see one? A lot of... Why no one cooked this? So matagal na here. And here also, what is this? Pork. And then we have a lot of ice and another, what is this? What That you can is see in our that ref is the only- a lot of Tupperware. ice cream Tupperware, but no ice cream inside. This is mine from Thailand. I personally purchased this. Thailand. And this one from Thailand. This is from a birthday party of Aurora. This one, this is the Aurora ka ba? yeah. See, who's this one? Ah, yeah, this is Sunshine Gimery. The Yeah. Kaka. And this is The from one who Radisson played in the Blue. movie Kaka. My name is Kaka. Really? This is Luffy. Where did I get this? Ah, yes. It's sabay from my pasalubong from Japan. Sabay din siya sa wasabi. Yeah. That is our what's inside our refrigerator, guys. And this is my brother, guys. Yeah, I'm your brother. Yeah. Do you know what I'm doing right now? I'm cooking fish. Fresh fish. Tinoa. Kilmar. How do you cook tinoa, by the way? I'm going to cook you. How do you cook tinoa? Can you explain it to us how you're going to cook tinoa? Now the onion is being sliced. You're going to cry now. Yeah. Hoo hoo hoo. Yeah. Hoo hoo hoo. What how? B? What's the face of crying? This is the best of crying baby. That is onion. This is the way I cut onion. Is there other way on how to cut onion? Like this. Peel the beef. Feel the beat. Taste the cucumber. Hear the sound of cucumber. Crunch. It's very crunchy, you know. Mmm. So good. So good. Look at how fresh our fish is. It's fresh from the sea, guys. Ooh. It's so fresh You than have your to flesh. really slice the onion like this. Into pieces. Very tiny pieces. Because you might eat also the onion sabay to the fish. It's so good when you eat the onion. You make it sabay. You sabay the fish, the onion, and also the cucumber. It's so good. Mmm. So good. Happy that my charger is charging. And I think I did a lot of footage this time. So yeah, I'm going to compile this one and I'm going to upload again for our YouTube. Collecting memories for me is like collecting gold. It's more of not just collecting money, but this is more than just the money. This is collecting more than a diamond, more than a treasure. This is memories. This is my core memories. So yes, and like 10 years from now, I'm going to whenever I'm going to see this video, I'm sure I'm going to laugh about myself because of doing this. But yeah, but behind that, but all of that, I know that I will still be grateful that I'm capturing all of these memories of me, because I'm still pretty young and maybe for 20 years from now kulubot na yung
ako. And Baba is Baba Isang, Baba Isang, Baba Isang, Baba Isang, Baba Isang, mama, 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 mama. Oh my God! Thank you, Lord. So lamig. Mala na! Hindi na dayon, mga anda lang gani. Di pa rin mangindog. Buruhuin. What is that? La, can you get? Lamigin ka ng sabaw. It's going to be perfect dinner. Pasa ba? I like fish because fish has a lot of protein, Taas pa yun. a lot of nutrients. You. May gihanap mo, Kel. Miss Niana Guerrero. I'll mix wasabi. And this one. Masabi sa kaharap. Mas gana yun pag sa camera agad eh. How about soy sauce, regular soy sauce in the Philippines? Is it okay? Yan na rin tinaguan eh. Tama na, ayun na kayo, masayang. Saan na ka Ay, masabi yun na ba? Oh, Ay, masayang. sagot pagtadong kay vlog. Ang matcha. Yeah. Cha! 1-8! Yeah! Yeah! Going to eat! Yeah! Wala, lubat na siya. Lubat na siya. No, it's not low bat. Ining sabaw, butang sabaw. Kibito. Ah, can you Yaling piro ba video? Kapait Video sa ba? sini. Ikaw na igutom. Ooh. Alo! Yaga ako yan. Buang sinita na mahug! Pagwat! Si vlog. This is my vlog. Hindi ako nagpa-remind lang. Gawas ko yung batasya. Ay! Labdan ko si Kali Kamayo. Sabaw ba? Sabaw. Ngayon na ako, di ako mabusog. Yeah, di daw ako mag-vlog. Na, masang defense may kila. Diba guys? Ang dinner na like the fish is so fresh. ba? Okay. Mamas. Are you on breakfast ba? Sa isa yan. Mine is this. Oh, the fish is so good. Tuloy. The fish is so fresh. Parami Philippines. Unya ka na. Unya na. Tara, pray na la. Unya na. Di pa gani. Let us all. No. Tagpera ba yung cook siwo? Yung mama. Grabe, i-rate lang pagkaan la, i-rate. Ang sabaw kay tabang, ang kinilaw kay tuan. 7-Eleven. Ang nalakan. Yes. Grabe. Buunaw ko yung silpong kan mo. Tonight's dinner is 10 out of 10 because for the fish, it's more of protein. Ano na kan siya ring? And the cucumber, 7-Eleven yan, di ba? nilaw, it's 10 out of 10, guys. It's 10 out of 10. Wala lagi hikot ang ilang mga baligya. Kapoy na panghikot. So lami. Manakog ka. Sino? Sige nilibin ng mga kon. Ang pinapipino di be. Mga sobra sa gudyan naman na ruhikot. Hindi na Hita mga... nila para di na Grabe sila kalami sa magsupot-supot. pagkauna mo. Uy, fresh Oo, mo. ko kaayo. Bitay na mo lang sa motor. Lami pa, no? Grabe laging delivery nga natin sa 7-Eleven, no? Taog-taog daw. Grabe, mo mamalitay nga na. Kay yogurt lang. Mahal ba yung yogurt, ha? Pero na, mahutdan Ang buwang ako. ganit eh, ang ano yan? Outside. Grabe yung puro. Bro, ano? Lami siya ba yung outside? Bro, lami. Dagan ba nga na magtambay. Ano ba yan yung ginagamit ng kuan? Mga barista doon. Oh. Lang pareha mo ng kamot ni Sara Duterte. Kay? Wait, ano paglaunan? Amo. Da. Outside ang gamit ng kuan yung the grind. Ay, ang mahali. After grind. Laming after grind, uy. Sea salt na rin, lami. Diskulahan sa bagan gudyan na yan. Lami. Online training ba? Ling man na siya. Matanaw mo kung makita kami ni Kali. Ini ang dinner. Ini ang dinner. Pag ando na yan, padumi si Kali sa dugpod. Ah! Di ba, Leng?
Bro, sing talina. Pag-explain dala. What's up guys? Good morning. This is Kuya Doms. Ang gagawin po namin ngayon ay mag-outing. Yan sila. Pwede kayo magpalit si Jasmine yung tukang parang Ayaw da. shampoo ba? Arda. Sabon. Arda? Ang tawil da kanla. Gidara mo itong gamay na tawil. Di ako maligo. Daday ito. Ano ini ma? Parahain ini. Ha? Papa? Correct. Hudtong ko yan ha. Hotda pa. So, mag-beach me karon with baon na fundador. Can you put this, Day? Wara. Di ba, wa mo daday itong doka green? Yawara ka. Full pack namin. Ang tent na to, pet. Dini, ay duyan ini. Wara ba gan? Oh, mga to namin karon sa beach. Grabe na gid ka mahal ang gasolina, guys. Tag 90 na gid siya, guys. Okay, bang gusto ko ba? Sige, Kailangan ikaw. walay. For today's video guys, walay aircon na. Bahalag mga luto. Why aircon na meron, guys. Kay mahal kaayo ang gasolina, guys. Anawa, nag-siot. Kaya di na mo balik. Buwi ikaw, te. Buwi ako, no? Buwi ako Wada? ng Larga ra? Bombay. Mama, uy. Bagi. Mama, day. Ako gani, yung kompleto ra. We're hoping na magsuga na kay para matry ang drone. Pwede, kuha na yung sabihin Pero ano kay ang drone ano kay yang ang kuanan ba ang moist ng dagat. Pero siya pwede dapat na permanente ginapa. Dili, pwede ra, ibabaw, lupad. Pero kung adi sa ubos. What na? Hindi Yung nga truck ka ma si Jasmine among daot. sa magtanaw na. May G's. Sorry ah! Yeah. Assassin. Manulod namin. Hi, Siley. Doon sa Aili yan. Mga vlogger. Paa sa gudyan ni Ron kaya umikit ng paa. Ay, ganda raw na. We decided to walk. Uy, pakilid mga youth. Doon ko dyan, magpano. Doon lang yung tabantay. Doon sa ako, nandito laungan ko. Gi, ba mo kill. Pare ang lumon mo. Para yawa ikaw. Pagihan na ah. Ayaw ba? Taraw. So, gitara si Mahana mo. Bubor ba yung driver? Pakilit po, mura bang driver? Pakilit, yan kami sa pao. Dayawi lagi nga ni. Gani, maglagot ka. Uy, Lord, tabang ang lubi. Guys. Uy, ginoo ko ang lubi. Ay, tabang. Antay, mini o basin ako. Hoy, madagmak o gani, kill. Bala ikaw, kill. Ayaw lang yung DJI. Timba ko. Kamoy. Hi. Di awira lagi ng puno. Ani lagi ka mo? Ngakaw. Unay na puno ya. Di awira lagi na, no? Ganaya, no? Lumikat kaatan. Look at the puno. Ganahe. Pwede siya magkaat-kaat, guys. Like, diba? Dayawi. The dagat also is so guwapa. Dire ini ang guwapa. Tama, kuhan kita ng tent. Nakutra may Jazz. Haliga na lagi ang bye-bye. Di ba yung pag pangaligo, tabot na nga ng tubig? Na, maripa ang tent. Kapitan. Na, di dito mahapit. Sagdira lang. Ay, ayapit! Ay!
Ayaw! Ah! Ah! Ipunasan pa taraw. Gabi si Nina. Mapa sa isang balimtan kay. Kompleto itong sige. Kuwang naman bahay yung dadon si Ton. Nalimtan pa ka pa. Surfing. Surfer. Rice cooker sa idarak ko. Oh. Wow, mangsudan. Orang eh. Gawa sa isda na subahol. May lain. Kadara-garo ka mong ice? Look. Hi guys. Mag-set up kami ng tent. Si Pet, si Ate. Okay. Diba? So beautiful. Pwede, di ba? Dire tent, dire. Yabali, yabali. Yabali ang tent. The switch. Gani, ba di ba? Ang tent, kaya baylo. Gani. 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 So doon guys, pusunda. Kaya diri sa amo ang tent, pusunda. Kuha kita ng towel. Okay. Ha? Say hi, mama. Wala na yun niya gibungkag. Mama is cooking. Pa, hi na apa? Pa. Hi na ah. Hi, hello. So, kita doon. Si Pet kay gadong ag. Look guys. Kiwi ang pagsuko. Sa baba ko. Nagdungag kami guys. Si Akila kay kalibang. Sige, video case ran guys. Reda? Sabing paglibang mo ding dugay mahuman. Giinom ko itong cleanse ni Kuya Dex gabi iba kay sayang eh. Wanon giinom no, gipaigit lagi ako gain na buntag. Gago. Uy, sakto yan. Nanay. Uy, among tira. Her, I left her, but... Malatay ito. Malata? Malatay yan. Uy pa. Diso yan ka na ng... Grabe oh. Mga JBL. So dana mo is manok. Tapos nagluto. Nagluto og prito nga isda. We have video kay for our video. Ikaw na kay kailangan. Diba? Ano ka mo day? Ice, kung ice, di maghanap ka ng ice. Marogya ka pa rin kami niya. Aw. Awas na Bombay, kung may awas na. Amo kayo. Timingan. Ay, sa niya pa sa tilin mo. Promise you that we will always be together till the end of time. Da.
sleep inside. So walk out through the door. Just like 1,000 times before. Wow! Sure lamang ngayon napakasanay Anong charger mo tayo? kamay. Say. Ito pa. Gani, pagka namin, waray mga isda. Ang lamas lang. Ilaw. Yan, ilaw sa launan. Oh, gulong kilaw. Sir, nanang delivery, sir. Ito, yan, inigad ang ibutangan. Nasa ka di? Ay, itong box. Unboxing. GI Mini Pro. Dapat with angle-angle sa gabi dapat ka di. The very new. First time ini palupad yan eh. Sa dagat. Diri ang helipad. Bembe. Dito na mo ito. The helipad. Uuwi? Look. Start na siya, guys. Hala! Yamat! Huy, baba ko ba? Yan, yung airport, oh. Lang! Mabalik ka din. Nasa ka di? Nandiyan to. Di madool kang wala, diya ka usa ka natralat. Dola. Okay, dola. Oh, diri yan. Ipasagdan mo lang ba? Yan lang masaka? Ako, yan. Iubos ba? Iubos. Yan masaka o ikaw? Ayaw lang, pasagdan taraw. Uy, dilat. Ayaw ba ko ana? Matangan nila ko. Sawi dilat. Hindi ba, i-down mo lang. Ano, sa likod. Diri yan. Paninig, yung laong. Kawan mo muna ko ng nabi. Ay, may kagabait ka. Lagi. Iya. But she can fly away. She got feet on the ground and she's running it down. She got her head in the clouds and she's not backing down. Yeah.
Ilog sa kamong, sipo ka may kayabag mo yun. Makanta ka din, di ba? Kanta lang. Bobo. Yan, tinagidara na. There's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. Yan, tinabisa na yun yung kanta. Forever and ever, no arms can ever hold you apart. May idea yan. No arms can ever love you, baby, it's true. No arms can ever hold you more than Bobo. Sa likod ni Mama. Sa likod ni Mama. Ma'am, 5-5 lang, ma'am. Speaker mo diya. Baligya. Oh, may mamaligya ng speaker. Lago, puwi lagi ang speaker. Yang lingi. Ganda Mama, hubog na ka sama. Hubog sa chismis. Sana all buang. Sana all buang. Ano ka, Hawin? Missing piece. So as long as I love you, I'll never love you. Makita kami You look so beautiful in cellphone ko white. daw. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Kuang piso. What we always find last, my love Ikaw, Howie, is endless. And Just ikaw, Howie, just kayo mag-video ko. Katapit, katapit. say to the world, you're my every reason. Yaw nga lamang, Day. Believe it. Tapi lang nga, Day. With all Makita my kami. heart, Saan ang video yun? in every word. Yan. So as long as you I-apil si Kuya. Yan. haven't loved you, Magdula man yung mag-video ko. Mag-video ko, pakita mo. and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful tonight. You Si Kuya Dex. tonight. And if I thought I what our future holds, I'll be at your eyes, find love like you and I. Isuay? Magreklamo pa. I want you to you look so beautiful. May pangload na. Piso. Ay na, piso rin hatag mo. Bro, kabainte. Yun, may 6 ka doon. Ito, badihi. Sana siya 22. Ay, ikaw daw Limos reveal. Yung tigaw. Yun kang muday.
Video kibisa mo sa lang porma. Hey, sound check. This song is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag wala ka nito, tagpalitin mo. Ano yung nakanta? Tagalog. Sa una sa inyo mga kanta. It's late in the evening. Just wondering what clothes to wear. She puts her makeup, brushes her long blondie hair. Happy birthday lang. Fuck you! Happy birthday ah. Advance. See you guys on May 6. Lapit na. Gani. Everyone turned to see this beautiful lady Kaluod. was walking around with me. And then she asked me, do you feel alright? Because I see the love light in your eyes. Kulot sa tanan. Then to wonder Portrait. how below Siya, landscape portrait. is that you just don't realize. Ay, maupaw ako dahil. Di na siya kulote. Gago. Bantay sa 20. Tarak tayo ni. Yan. Oh, lami. Pakita. Gago ada.
Hindi na kita sa ano kita? Action camera. Everybody sing! Nandito ako. Yaman! Ginuok tignan. Wala dahil, bigla ako na eh. Mali ka. Ginuok ko. Ilangay ko na, bigyan mo ko. Uy, pahumula mo ako! Langoy-langoy, Mayo. Wara yan. Yati ya laom. Ala, laom may lagi. Ginuo ko tignaw. Tignaw. Lord. Tanaw ka balibo. Tanaw balibo ko, Ped. Ginawa ko. Hindi rin mga kuwan pa ito. Dugoy mo doon dayo. Ginawa ko Lord. Uy, promise. Tignan ko gawin. Makagaling ka dito sa lugar nga ni. Auran kay paso. Paso ka to. Ngani ka. Oo. Kasi ilaw talaga nga ni. Ilaw talaga nga ni. Ano sa bitangan ni Pakan? Oo, tawa. Duuli pa ba yan kita? Di pa ba yun nga nilaw? Bakit siya law? Uy, Ginoo ko. Sokdon pa sa kayo. Kaparo ba? Natrakopit pang kids. Natarayan na ito butanan. Pag-uli, mga panty, pupuno ng buhangin. Pati sa kuwan, Dilso, di na malaban, ano? Di makuha. Nanturo ka, kids. Sa kids department, nakaw. Ang utang, ato ko sa kids department. Uwi. Hindi kaya pasa. Underwater kita. Ginoo ko. Nanturo ka sa butanan, Ning. Mara danan pa kuan eh. Dira. Tara kayo record na. Iya, clear lang. Sige lang. Sige go.
matabon bado. Oh, diri bang bado. Tuan sini matabon na short.
Buko sa kill. Yay na wa pakita ka. Atin to di ka to kasawa na ka. Hindi na ako yan. Sakit sa baga. Dami log-log pagi pabadi-badi. Tigam ka mo sanday. Tingin pabadi ng bawd. Ling Ling! Ginoo ko tanawa mga anakan. Dudungay. Para lagi ka mo tayo gayelo. Tanaw kalibangon da. Sus, iko ang Kali. Kale. Kinsa to? Tanawa Ling. Kinsa to Ling? Toy, gali toy. Ling, awa toy ling. Ano ba yun? Toy ling. Kinsa man na. Ano ba yun? Ba? Uy, rabisong yan, Kel. Just tamakanta ka, Jess. Ay, sorry. Yan yung bali. Yan. Mabasa, day! At sa pika. Si Jasmine. Kali. Diri kami. Diri kami. Agi ka tuloy. Sila ka to si Kali, Kel. Ilibang. Migyang! Migyang! Lalawat na siya. Lalawat. Wala, itignaw siya. Itignaw siya. Day, tatubang, day. Uy, ginawa. Sino bantay? Sino tayo? Namirese mo. Ano yung tintin ni Dodong ha? Di ulit eh. Ginukig pa yung libang sa inig isa. Pero rin yung libang. Excited. Ay, di ba yan? Sabi ka, siddo. Inom. Sa mga tukong pam. Di ba rin pam? Siran kay tukong pam. Day, happy ka, day? Pigo pa. Kalipay, gigidyaan. Gigay, gidara mo tayo kay kaluuyan. Pag-ani yan, pag-ano kawas ga una ka. Kalipay, ba yan, oh. Makuha na ko. Yan, practice da yun. Yan to? Now, Kaya sinabay. Bago ko lang. to be sure, na na na. Ningiyang. Ay, gipang daragay ang mga anakens. Palupad na siya, drone. Bet! Ayaw pag-drone na ni kay gapalupad ang drone. Mahala ka mo. Hala! Nagabasa-basa. Daginuo ko. Ano sa mukha nga na daw? Iya, ako. Kani may wani na sa alala. Vlogger mo na. Vlogger ni. Ala, sila na
Huwag kang tigil. Ikaw po, okay kung sakali. Ako yung bowo, di ba? Correct. Ala. Hello, good afternoon. Time check, it's 5:32 in the afternoon and we're still here as of the moment. May gani, timing ra gid na adi kami nga ni Kai, ga-burnout ka sa Marihatag since morning, like whole day brown out. Buti na lang. The weather is so nice. Feeling ko tomorrow kay magsanda. Sugara tomorrow. Dahil burnout, basta full charge ang speaker. Wow, the weather is so... Nasa yaon ko nga naling. Di ba na anak ko, up, up. Dire, lagi pa. Up. Saka ba? Wait, mommy ah. So, I will clean Kikali's ears. Naligo mi gikan, apil siya. Dire. Gara ha. Ano sa bikuan mo ba kanta? Ha? Pa, hawid ang isa ka mic. Ah. Ikaw second voice. Ma, picture ma. Otro. Yan, ito lang. Hello guys, what's up? Nakauwi na pala kami guys. Andito kami sa evacuation center. Andito to mga tao. Nandito na po sila. Galing po sila sa vacation. Nakauwi kami galing sa dagat mga, kita oras sa kauli? Mga 6. Tapos burnout gihapon. Buti na lang meron kaming solar. Buti na lang meron kaming generator. Wow, sana all. Yan, dito na kami, nakauwi. Tapos si Kali nakaligo na din.